नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो रे आपण मानकु स्वागत जनाउछि। तेबे प्रत्येक दिन एही भली राशिफल जानिबा पई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करूतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज बीच धनु और मीन राशिर घातबार अटे एवं कन्या राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज आमिष और तेल न खाइले भल एवं सकाळ 9:38 पर पानी कखारु न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बासस्थान बा जानवाहन नवीकरण करी मध्य पारंती। भ्रमण, प्रकाशन, संगठन, अनुसंधान कार्य लाभ मध्य पाइबे। जे कोनोसी परीक्षा बा साक्षात्कार परिणाम आपणक सपक्ष मध्य रहिबो। कला, साहित्य, क्रीड़ा, चलचित्र तथा आनुष्ठानिक काम आपणको आज प्रशंसा मध्य मिलिबो। बंधु मित्रंक सह मनोरंजन, भ्रमण फल हसखुशीर वातावरण सृष्टि मध्य हेबो। काहाकू अधिक विश्वास करंतु नहीं, नचेत आपण आज हैरान रे पड़ी मध्य पारंती। प्रतिकार स्वरूप गौ माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई आज आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबा सह कोर्ट कचेरी मामला रे आपण विजयी मध्य हेबे। आकस्मिक अर्थ लाभ, सुनाम प्राप्ति, सम्मान वृद्धि हेबा सह पैतृक संपत्ति को नहीं भातृ विवाद मेंटी मध्य जीव। व्यवसाय संबंधी समस्त जरूरी कार्य एवं आवश्यक अर्थ आदान प्रदान सुचारू रूप से होई मध्य जीव। नूतन व्यवसाय आरंभ, शिल्प प्रतिष्ठा बा योजना साफल्य दायक मध्य हेब। घर परिवार रे कोनोसी खुशी प्रसंग आसीबा फल मन आपणकर प्रफुल्लित रहिबो। प्रतिकार स्वरूप धड़ा रुमालटी पाखरे रखंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई आपणक शरीर सुस्थ मध्य रहिबो। कर्तव्यनिष्ठ, उद्यमी, दक्ष, जनप्रिय, सिद्धहस्त, सुवक्ता व्यक्ति रूप से समाजर स्वीकृति पाइबे। कर्म क्षेत्र में उपरिस्थ व्यक्ति मानक ठारू सम्मान मिलिबो एवं आपणकर आय वृद्धि मध्य हेबो। व्यवसाय क्षेत्र में चेष्टा कले बहुत दिनरू रहितिबा बाकी टंका आपणको मिली मध्य जीव। शिक्षा क्षेत्र में सफलता मध्य मिलिबो। राजनीति क्षेत्र में सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान रे उन्नति मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप भोकिले लोकन को निराश करंतु नाही, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई जनसेवा द्वारा परिवर्तन आनिबार योजना प्रस्तुत मध्य करिवे। केतेक क्षेत्र में उन्नतिर रास्ता आपणकर परिष्कार मध्य होई जीवो। अटकिथिबा कार्य संपन्न मध्य होई जीवो। चाकरी रे प्रमोशन मिलिबार योजना प्रस्तुत मध्य हेबो। बेमार, वृद्धजन एवं आसक्त लोकन को सहयोग करिबा पई आपण आज हाथ मध्य बढ़ाइबे। प्रेम प्रसंग रे मध्य सफलता मिलिबो। जानवाहन संबंधी समस्या आज आपणकर देखा मध्य देई पारे। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नहीं आपणकर मन संतुष्ट रहिबो। गृह, वाहन एवं भौतिक आश्चर्य साधन रे वृद्धि मध्य हेबो। कोनोसी शुभ समाचार सुनिबे एवं हस खुशी समय व्यतीत मध्य हेबो। मित्रंक साहाय्य द्वारा नुआ लक्ष्य को निर्धारित करि परिबे एवं आकस्मिक धन लाभ मध्य हेबो। कर्म क्षेत्र रे राजकीय सम्मान मध्य मिलिबो। कोर्ट कचेरी एवं मालिक मोकदमारे विजयी हेबे। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिकिए सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई पारिवारिक क्षेत्र में भोग विलास एवं आनंदमय मुहूर्त सांगकु स्वास्थ्यकर परिवेश एवं सम्मानजनक घटना मध्य घटिबो। विपरीत लिंगिंग सहयोग द्वारा मन लगाई कार्य करी आगको बढ़ी मध्य पारिबे। परिवार संबंध रे प्रगाढ़ता आसीबो एवं शांति मध्य मिलिबो। कर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं ख्याति मध्य मिलिबो। आर्थिक स्थिति को सुधारी पारिबे, किंतु अहंकार को त्याग करने मध्य हेबो। किंतु मानसिक चाप आपणकर आज वृद्धि मध्य पाई पारे। प्रतिकार स्वरूप
କୁଅ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ହିତୈଷୀମାନେ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସାଧୁ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କର୍ମଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କରି ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଋଣ ଭରଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଜ ମଧ୍ୟ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରଜନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଦକ୍ଷତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତାରେ ଆପଣ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଆପଣ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଜର ଚତୁରତା ଏବଂ ବିବେକରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି କାଟି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଅ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାଲିକ ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଜାଗା ଜମି ବାସଗୃହ ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ସୁଖ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନିଜର ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ଚରମ ହେବ ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କଳହ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆପଣ ଆଜି ସାହସ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।